नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। देश आसंता काली पालन करिबो 80तम स्वाधीनता दिवस। आउ किछि समय परे देशवासी को संबोधन करिबे राष्ट्रपति। ऐतिहासिक लालकिला ठारू आसंता काली जातीय पताका उत्तोलन करिबे प्रधानमंत्री। राज्यर समस्त सहर और ग्रामांचल 1000 मोबाइल टावर स्थापन करिबे सरकार। साइबर अपराधर मुकाबिला पई राज्यव्यापी सचेतनता अभियान एवं अवपात प्रभाव में राज्यर 4टी जिल्ला रे अतिरु अति प्रबल वर्षा संभावना। राति पाहिले देश 80तम स्वाधीनता दिवस पालन करिबो। स्वाधीनता दिवस अव्यवहित पूर्वरु आउ किछि समय मध्यरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासी को संबोधन करिबे। आकाशवाणी एवं दूरदर्शनर समस्त चैनल रे उभय हिंदी और इंग्राजी रे एहार सीधा प्रसारण कराजिबो। राष्ट्रपति उद्बोधन पर दूरदर्शन रे एहार आंचलिक भाषांतरण प्रसारण कराजिबो। आकाशवाणी रे राति 9:30 समय आंचलिक भाषांतरण प्रसारित हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली दिल्लीर ऐतिहासिक लालकिलाठारे जातीय पताका उत्तोलन करने सह देशवासी को संबोधन करेंगे। भारतीय वायुसेनार 2टी MI-17 हेलिकप्टर द्वारा आयोजन स्थल में पुष्पवृष्टि कराजिबो। राष्ट्रीय गान वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति अवसर में प्रथम थर पर लालकिलाठारे वंदे मातरम गान कराजिबो। जातीय समर शिक्षार्थी बाहिनीर क्याडेट एवं माई भारतर स्वेच्छासेवी माने वंदे मातरम गाइबे। एहा परे जातीय संगीत गान कराजिबो। भुवनेश्वर में आसंताकाली राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह पालन कराजिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही अवसर में जातीय पताका उत्तोलन करने सह सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करिबे। उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव कलाहांडी रे एवं प्रभाती परिड़ा सुंदरगढ़ रे पालित हेबाकु थिबा स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम रे जोग देबे। सेबळे कटक बारवाटी स्टाडियम रे राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी जातीय पताका उत्तोलन करिबे। स्वाधीनता दिवस अवसर में केंद्र सरकार पुलिस अग्निशम सेवा होमगार्ड और सिविल डिफेन्स आदि सेवार 1057 जन कर्मचारी वीरत्व एवं सेवा पदक घोषणा करिसेंती। ओडिशार 17 जन को पुलिस सेवा पुरस्कार मिलिबो। 5 जन को साहसिकता और 2 जन को राष्ट्रपति पदक पई मनोनीत करा जायछि। अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक संजीव पंडा और उप आरक्षी अधीक्षक स्मिताराणी महांती को राष्ट्रपति पदक प्रदान कराजिबो। 10 जन को प्रशंसनीय सेवा पदक पई चयन करा जायछि। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मेलन कक्ष रे आसंताकाली पूर्वाह्न समय गृह विभाग पक्षरु राज्यस्तरीय पदक प्रदान उत्सव आयोजन कराजिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कार्यक्रम रे जोग देई पदक प्रदान करिबे। राष्ट्रपति भवनर अमृत उद्यान आसंता रविवार ठारू साधारण नागरिकों खोला रहिबो। एहा पूर्वरु आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्यान परिदर्शन करिसेंती। प्रतिदिन सकाळ 10 टारू संध्या 6टा पर्यंत साधारण पर्यटक उद्यान बुली देखि पारिबे। जातीय क्रीड़ा दिवस रे क्रीड़ाविद एवं गुरु दिवस रे शिक्षक माननकु भ्रमणर स्वतंत्र अनुमति प्रदान कराजिबो बोली राष्ट्रपति भवन पक्षरु कहा जायछि। परिदर्शक माने राष्ट्रपति भवन ऑनलाइन वेबसाइट रे बुकिंग करि पारिबे। राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी आज भुवनेश्वर लोकसेवा भवन ठारे ओडिशा पर्यटन सेवा OTS क्याडर अधिकारी प्रशिक्षार्थी सह आलोचना करिसेंती। धौली रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी एवं जिरांग समेत समृद्ध बौद्ध ऐतिह्यर विकास उपर विशेष ध्यान दे राज्यर पर्यटन संभावना उपर आलोचना करथिले। राज्यर समस्त सहर और ग्रामांचल 960 और भुवनेश्वर 40 4G BSNL मोबाइल टावर स्थापन कराजिबो। 5000 ऊर्ध्व माध्यमिक विद्यालय 1100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 6500 ऊर्ध्व स्वास्थ्य केन्द्र को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा संप्रसारित कराजिबो। एने केन्द्र सरकार डिजिटल भारत निधि DBN अनुदान प्राप्त प्रकल्प और राज्य सरकार यार समस्त खर्च बहन करिवे। आसंता वर्ष मार्च मास सुद्धा मोबाइल टावर कार्य शेष हेबो बोली BSNL रो ओडिशा मुख्य प्रबंधक DK बेहेरा कहिसंती। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ସାଇବର ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସଚେତନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଡିଜିଟାଲ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସାଇବର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟର 35ଟି ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ 20,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 2,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଇବର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲେ ଠକେଇ ଅର୍ଥକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ବୋଲି ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଡିଜିଟାଲ ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ 2026 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦକ୍ଷ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମବାୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ, ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆଇଟି ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାରରେ ଦକ୍ଷ କରିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ କରି ଯୁବ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରଠାରେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇଟି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OSSTET ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଅବଧି 17 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଶ ଆଜି ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଘୋଷଣା କ୍ରମେ 2021 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଧୀନରେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା, ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବେଲଜିୟମ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପାଣିପାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
देश आसंताकाली पालन करिब 80तम स्वाधीनता दिवस आउ किछि समय परे देशवासी को संबोधन करिवे राष्ट्रपति। ऐतिहासिक लालकिला ठारू आसंताकाली जातीय पताका उत्तोलन करिवे प्रधानमंत्री। राज्यर समस्त सहर और ग्रामांचल 1000 मोबाइल टावर स्थापन करिवे सरकार। साइबर अपराधर मुकाबिला पई राज्यव्यापी सचेतनता अभियान एवं अवपात प्रभाव में राज्यर 4टी जिले में अतिरू अति प्रबल वर्षा संभावना। आंचलिक संवाद आज भी शेष होला।